Objectives of power system operation. We have pointed out that a grid may span an entire continent. Theoretically, turning on a light switch in Florida will affect the current flow in the California portion of the grid. In practice, however, the effect of network changes, such as a step change in loads or generations, will be most strongly felt locally. The remote effects diminish rapidly with increasing distance. This makes it possible to operate the individual power system, although interconnected, on an individual basis. However, certain functions, for example frequency control and pooling operation, must be done by mutual agreements between all power stations. We now identify the most important objectives that must be met in the normal operation of a grid, and hence of the individual power systems which supply power to the grid. 1. Maintenance of real power balance. 2. Control of frequency. 3. Maintenance of reactive power balance. Control of the voltage profile. 5. Maintenance of an optimum generation schedule. 6. Maintenance of an optimum power routing. We stress that these are objectives to be met in a normal system operation. Under abnormal or fault conditions, the effects of system disturbances must be minimized. That is, we wish to operate with maximum security. It is not possible and indeed undesirable to cover all aspects of system operation in this book. Our aim is to give the reader an understanding of the most basic operational problems encountered in normal system operation conditions. Tujuan operasi sistem tenaga. Kami telah menunjukkan bahwa sebuah jaringan dapat mencakup seluruh benua. Secara teoritis, menghidupkan sebuah saklar lampu di Florida akan mempengaruhi aliran arus di bagian California dalam jaringan tersebut. Dalam praktek, kenyataannya, pengaruh-pengaruh dari perubahan dalam jaringan seperti perubahan pada beban dan pembangkitan akan terasa paling kuat secara lokal. Pengaruh-pengaruh jarak jauh akan berkurang secara cepat dengan bertambahnya jarak. Hal ini memungkinkan untuk mengoperasikan sistem-sistem tenaga secara individual walaupun mereka saling terhubung. Bagaimanapun juga, fungsi-fungsi tertentu seperti kendali frekuensi dan operasi pooling harus dilakukan berdasarkan persetujuan bersama antara semua pembangkit. Sekarang kami mengidentifikasi tujuan-tujuan paling penting yang harus dicapai dalam operasi normal sebuah jaringan, dan masing-masing sistem tenaga yang menyediakan daya kepada jaringan tersebut. 1. Perawatan keseimbangan daya real.
2. Kendali frekuensi. 3. Perawatan keseimbangan daya reaktif. 4. Kendali profil tegangan. 5. Perawatan jadwal pembangkitan yang optimum dan perawatan routing daya yang optimum. Kami menekankan bahwa objek-objek ini harus dicapai dalam situasi yang normal. Dalam situasi yang tidak normal atau kondisi dengan gangguan, pengaruh dari sistem gangguan harus diperkecil. Maksudnya, kita ingin beroperasi dengan keamanan yang maksimum. Adalah tidak mungkin dan tidak juga diinginkan untuk mencakup semua aspek sistem operasi dari sistem di dalam buku ini. Tujuan kami adalah memberikan kepada pembaca sebuah pemahaman tentang masalah-masalah operasional yang paling dasar yang ditemukan pada saat kendaraan keadaan normal.